Pemirsa, anak-anak Palestina di Gaza dan orang tuanya dibom oleh Zionis Israel ketika tengah antri untuk menerima suplemen gizi di klinik Al-Tayara Deir Al-Balah. Selengkapnya dalam Flash News pagi ini. Keluarga Palestina di Gaza tak henti berduka atas kehilangan orang-orang terkasih mereka yang terbunuh serangan udara Zionis Israel yang menghantam Gaza pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Sedikitnya 15 orang terbunuh di Deir Al-Balah, Gaza Tengah, termasuk 8 anak-anak dan 2 perempuan. Jenazah ke-15 martir dibawa ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa. Terlihat seorang ibu berduka menangis sambil menggendong anak yang tidak bernyawa. Sementara Nidal Al-Nuri, ayah dari korban Sama Al-Nuri, menangis pilu ketika sholat jenazah untuk putrinya yang masih berusia 13 tahun. Para korban terbunuh ketika sedang menunggu untuk menerima suplemen gizi di klinik Al-Taraya yang dibagikan oleh organisasi Project Hope yang bermarkas di Amerika Serikat. Sebelum Israel menyeberang, Project Hope berkomunikasi dengan Israel terkait lokasi distribusi bantuan suplemen ini. كله جاء الشعب كله في حاله شبعان، اذا مش شبعانين ناكل، شبعانين راحه، جعانين راحه، جعانين راحه يا الله، جعانين امن وامان. احنا طول عمرنا ولاد عز، والله ولاد عز الحمد لله، ونجعنا جعنا بعد شبع وشبع وشبع، لكن هذول اطفال هذول احباب الله. هاي اهدافهم. هذه اللي بيستلموا فيها المساعدات بيستهدفوا اطفال، بيستهدفوا نساء. ايش هذول ذنبهم يموتوا؟ ايش الطفله هذه 4 سنين 3 سنين ايش ذنبها انهم يقتلوها؟ ايش عملوا؟ ناس جعانين، وين بشموا ريحه في اكل في شرب بدهم يروحوا، الناس ماتوا جوع، الناس انقهروا، ليش هذا كليته بصير؟ رايح الصباحيه وامه طالعه وخالها رايحين يسملوا المكمل الغذائي. وصل الاستهداف. ايش ذنبهم هذول الاطفال؟ نقطة علاج، نقطة طبية رايحين. جيب علاج. ايش ذنبه في حاجة؟ طفل هذا ايش سوى؟ رمت عليه صاروخ، رمت على حاجة؟ ما رمتش حاجة، الطفلة هذه طفلة بريئة ايش؟ Warga Amerika Serikat berdemonstrasi mengecam kebrutalan Zionis Israel di Palestina. Masa aksi juga mengkritik Presiden Amerika Donald Trump yang tidak peduli tentang kesehatan dan pendidikan warganya dan memilih memasuk dana besar-besaran untuk militer Zionis Israel. Warga Amerika Serikat berdemonstrasi di dekat Gedung Putih, Washington DC, menyusul pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Zionis Netanyahu. Masa memperlihatkan bukti kekejaman Zionis Israel dalam aksi ini. Masa aksi menyatakan orang-orang di Amerika Serikat harus berjuang keras membayar biaya kesehatan dan pendidikan, sementara Amerika mengirimkan miliaran dolar ke Zionis Israel. Hal tersebut dinilai menunjukkan pemerintah Amerika Serikat tidak peduli dengan warganya sendiri. Demonstrasi ini berlangsung setelah Trump bertemu petinggi Zionis Netanyahu selama 2 hari. Trump disebut mendorong gencatan senjata di Gaza, tapi Zionis Netanyahu menolak karena bersikeras untuk terus menyerang Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Prancis, Inggris, dan negara-negara lain untuk bergabung dalam mengakui negara Palestina. Hal itu disampaikan Macron saat bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan perlunya mengakui negara Palestina. Macron semakin gencar menyuarakan pengakuan negara Palestina dan mendorongnya sebagai bagian dari upaya internasional yang lebih besar bersama negara-negara lain yang mengakui rezim Zionis Israel. Menurut Macron, menyatukan suara berbagai negara untuk mengakui negara Palestina akan mempercepat terjadinya perdamaian. Hingga kini Zionis Israel tidak berhenti melakukan pembantaian massal terhadap Palestina, tetapi dunia bungkam. Hanya beberapa negara seperti Yaman, Lebanon, dan Iran yang konsisten membela Palestina melalui serangkaian aksi nyata. Je crois à la nécessité d'unir nos voix à Paris, à Londres et partout ailleurs pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Ensemble, nous avons appelé à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération de tous les otages. C'est l'urgence absolue pour mettre fin au calvaire des otages et à celui des Gazaouis. La continuation d'une guerre sans fin et sans objectif stratégique fait peser une menace grave pour la région et pour notre sécurité collective. Elle est aujourd'hui le lieu d'une déshumanisation que rien ne peut justifier.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.